Ang trabaho mo guys, oh, mag-file stock. Nakagawa po dito guys. Mag-blood stock guys. Bal, hapit na rin 4. Ano? Basta tirahin natin. Guys, mag-file na tayo guys. Nga na ako na mapag-file guys. Simple lang kayo guys. Basic lang kayo yung trabaho guys. Pero kapoy. Basta kapoy ay. Huwag may trabaho guys nga nili kapoy. Kapoy may silang kagtambay sa balay guys. Kanapay naman trabaho ka. Kapoy yun na. Walay trabaho nga dili kapoy guys. Nga lang kasimple guys. Hindi lang taman guys. Bye bye.